Is back to the action. The Golden Boy, they have a coming fight this coming August. Is back to train, and then they have also the one of the prospect boxer, Pride of Buenavista, Agusan del Norte, Christian Bual, the shaker of the Screwed Circle Don Pans Boxing Gym. Mura pong tinuod ang Panoy ay. Train at night. The Golden Boy with the head coach trainer in the Screwed Circle Don Pans promotion. In the boxing gym, William Kamas. Makas day. Paano siya akong dagnayan ni Kamas kay bisag gamay ho. Grabe mo Kamas gid siya. Kamas gid si William Makas. William da Kamas Makas. Small but terrible. Maliit man pero nakakapuwing din. Yan si William Makas. Alang kasayuran sa tanan. Doon na sila kami fight in month of August in 96.7 Brigada News FM, headed by the radio station manager Carlo Guzman Duga and the Squared Circle Don Pans promotion, and the owner Big Boss Christian Esprit in the base of the shot Washington State. So coming soon in month of August. But the fixed date will be going out this coming first or second week this coming month of July. So magbibigay tayo ng final exact date. So I give you the final exact date. This is after the done of meeting first and second week in month of July. Pero ayan, malalaman natin yung fix ang date. Time out. Gihingal man yung bagong namista dito sa Lubukan. Kinsay mo gipamistahan dito? Okay kayo. Salamat sa amo ang gipamistahan. Nabusog yung ning duha. Kinsay ngalan na to? But taga brigada to. Salamat sa mo. Shout out dia. Si Alex Librado. Shout out ko kang Alex Librado dia. O si Alex? Siyempre. Alex? Alex gani. O sige. Shout out ko sa kang Alex Librado dia sa nagpakaon ka namong duha. Busog kay may paldo. Paldo. Salamat. JJ. Asa na mo gikan, Jay? Sa ila Sir Juan. Alex. Sir Alex Librado. Oh. Salamat kayo. Sir, busog kami, paldo kayo. Salamat kayo sa handa. Kakibitam ini. Di mo, salamat. Ay, bitar. Paldo kayo. Si coach, wala di ka. Ako siya kay nawahiman. Tulog-tulog sa pansitan. Pero Nagdala sila. Kakao day gyapon si coach, kabirada gyapon day siya. Naka-bring house man. Ara. Naka-bring house. Naka-bring house pa day sila guys. Training sila, pasingot sila guys kay kining dako ilang kuan, hab-hab gay na daw. Bago pagani ni na manog tula oh. Banat na sila. Ayan. Bitiya eh. Ayan. Kinsa wala may balo, mo ni si the Golden Boy of the Squared Circle Don Pans Boxing Gym, Jay Ibanez. They have a perfect record, 4 wins, 3 knockouts. Ayan. Atangin ninyo ni guys, na sila idula karong August sa Robinson Mall, Robinson Place, Butuan. Isa ni siya ka main event sa The Face of Fire sa 96.7 Brigada News FM Bakbakan sa Butuan 3. Ikatulo ng papakbakan ang atong radio station manager Sir Carlo Guzman Duga. So kini mga tawana guys nga mo proceed sa atong mga sports, nga magdala sa atong sports. So kini magpahandog sila sa
sa maong bakbakan ha ang 96.7 kining mga tawhan namo ni atong kuanon guys kining nga ubanan ha kay para mga kabataan sa diri sa atong dakbayan sa Butuan maging aktibo gyud sa maong sports. So daghang pasalamat kita sa atong radio station manager sa pagsuporta sa atong event nga boxing. O ato pong pasalamatan no nga diri po naga-training ang atong nephew ha sa atong amahan sa atong dakbayan sa Butuan nga wala lain kundi ang atong lastik man sa Butuan si lastik man Paulo Porton. So tapos na kanina nag-training si lastik man si Paulo Porton. Time out. Ayan, kaya na nag-training si lastik man ng Butuan si Paulo Porton. 1 o'clock. Oh, naglingkod naman ng ungo. Tindog. Basa ginig tae ni anim. Matindog. Oh, taga Bohol malagi ka kuan Bohol. Bohol man ran ako nag-jersey niya. Ay, taga Bohol man dai ni ay. Bohol man ako kay Huh? ano yung masanina. Basa, ya, tidak hinulman na hino din na imong kan ha. Imong jersey, hino. Hino man. Kubati ah. Uy, yabag na, uta na. So, bumabalik na. Back to the action ha. Ang boxers sa Squared Circle Don Parns Boxing Gym team with Big Boss Christian Esprit. So I would like to say thank you to the big boss of the Squared Circle Don Parns Boxing Gym, Big Boss Christian Esprit. Yan. Without the Squared Circle Don Parns Boxing Gym, if without Big Boss Christian Esprit. Yan. And then thank you also for the 96.7 Brigada News FM, the radio station manager, Carlo Guzman Duga. I will say again, thank you. Once again, thank you. Ayan, meron tayong parating na we have a coming Bakbakan 3. Bakbakan sa Butuan 3. Gipangunahan kini sa atong radio station manager, Carlo Guzman Duga. Karong muabot. Diha ta magkita mga guys sa Robinson Place, Butuan. Diya na po tayo magkita ang atong top main event, ang atong M16 genre M16 Montes Claros, and then the supporting main event. You have two supporting main events, the Golden Boy Ibanez and also the Quadro King from Pride of Squared Circle Don Parns Boxing Gym tapos makita po ninyo diha ang atong mga professional nga mga supporting sila ni Rinald Tuco Arcala, sila ni Rodel the Terminator Kasinday, o si Carl El Terrible Balingan, o kining bago nga si Christian the Shaker Buang Bual. Naninood na po ni Ungo. Okay, kumbate Okay, dihan na lang po tataman. Sunod-sunod lang ta 30 seconds. Sunod lang ta sa update. Untol na ayo pagkuan kay ayo pagpundo para di ka makita. Ayo lagi ana kamot lagi ayo ituyok bitbit ra kamot untol na jab dalatil. Time out. Dayaw. Napagipa. Tulba na kayo ni si Coach. Naninood naman ni si Coach. Naninood na ni si Coach ba? Coach, pasumayal sa Kubo Clubs, Coach. Okay. Sus.